po mga guys. Ito, merienda tayo. Masarap po yan. Yan. Tipid po yan guys. Ano lang po yan. Yung ang ginamit dyan, breadcrumbs at saka egg. Yan lang po at saka paminta. Harina. Yan. Paminta yan. Bawang sibuyas. Ayan na siya. May merienda na tayo. Sa halagang 40 pesos. May merienda ka na. Mga loads, mga guys. Ayan. Gawin nyo po to. Tipid. Tipid. Masarap pa. Ayan. Masarap na. Tipid pa. Ayan. Meron siyang merienda. Ayan. Pwede nyo po i-sell. Ayan. Ayan. Sarap-sarap. Ayan. Ayan. Po mga guys. Ayan. Masarap po yan. Ayan. Ayan. With egg and breadcrumbs. May pampasarap. Ayan. Tapos paminta. Ayan. Thank you so much. Yun lang po. Yan lang po mga loads. Thank you, thank you. Yan. Thank you, thank you. Yan. Yan po. Gawin po natin mga loads yan. Tipid na tipid po yan. Pasok sa budget. Yan. Thank you so much.